ओडिशा रे तो बीजेडी केबुठू भोसड़ी सारी भोसड़वा कौन बंद अच्छे से भोसड़ी सारी धीरे धीरे भोसड़वा आरंभ हो पूरा पूरी भोसड़ी जीव ए कहबार किसी ना भोसड़ापी जहाँ बाकी था तो मिसेस पांड्यान को मिसेक आउ टे जहाँ जहाँ बाकी थिला भोसड़ी सारे यहाँ आमपाई लाभ हो तेणु बीजेडी आगे रहा आपन को कौन लगुच सुजाता पांड्यान आसिया फल बीजेडी बर्तमान संपूर्ण भाव दुईफाल हो जाए दुईफाल ना बीजेडी शेष होगा जाऊँगी आसला जो किसी भी थिला हेतक पूरा पूरी मूलपोच हो आज कहूनी आगु को आम कथा बर्तमान नवीन पट्टनायक कौन तांकर उत्तराधिकारी बोली घोषणा करदे ना कौन पांड्यान स्त्री पांड्यान गोटे स्ट्रेटेजी धीरे धीरे बीजेडीटा भांगिले सबुठ बेसी लाभवान किए हम पांड्यान कौन भाई पांड्यान ये लाभवान हम जो 4000 कोटी तांकर अच्छी नवीन ना जो कर एनजीओ से जो पैसाटा बीजेडीटा रहिले पैसाटा आउ काटिकी पड़ेगा बीजेडी न रहिले बीजेडी भांगी गले ऑटोमेटिक सब पैसा एनजीओ नब कहीं दावेदार आउ रही से पांड्यान चक्रांत कर मिसेस को ये पठे बीजेटा केमी भांगी जाऊ सब खुशी हुए आपण मैंने देखु किछि दिन थिला पांड्यान ना धरले बीजेडी वाला बेसी खुशी होते ना नहीं किंतु एबे पांड्यान ना धरले बीजेडी वाला बेसी दुखी होती इवेन सुजाता राउत आगु पांड्यान थिले परवर्ती समय पुणी राउत हेले पुनर्बार पांड्यान कहला बेलू बाधिज पांड्यान को कहीं पसंद करूना निज दल आम तो आगु कहूँ कौन विभिन्न कथा कहूँ एबे पांड्यान नाटा को बीजेडी वाला ही विरोध कर पांड्यान नाटा रहिले काले लोक मूलपोच करदे से सुजाता को राउत लिखुंट किए मना कर माने पावर पाई स्त्री स्वामीर सांगियाटा को भी छाड़देवाई कुंठाबोध करूनी यहाँ आम ओडियार झील मानक गोटे शक्त धक्का बर्तमान पांड्यान गोटे नुआ स्ट्राटेजी नहीं भेंजुनाला जो भूमिकंप है सेठी अनेक फोटो भाइराल होठार जो राष्ट्रपति सहित यहाँ कौन गोटे षड्यंत्र जो ओडिशा राजनीति की फेरिया गोटे षड्यंत्र चली सी भेनेजुएला जिते बीजेडी सरकार रे थिला सेतेबेले केबे जाइथिले आज जाइछिन कौन जाइछिन से निजे कहूना बहुत कथा बुली बुली कहते पांड्यान आसिक ओडिशा कही दौना जे मुझे भेनेजुएला जाइली दुख मत सही पारे मुझे जाइली कहूना किए मना कर आसतु कहतु मुझे सब कम करुँची तेणु ओडिशा आसिक ओडिशार दायित्व नहीं ओडिशाटा को पूरा उठेदेवी किए मना कर तो मना करूँ जो बीजेडी पांड्यान विदाय होती भी बीजेडी सोशल मीडिया रे तांकर फोटो सब ये सब फोटो भाइराल होची किंतु सूत्रु किसी सूत्रु जना पड़ी पांड्यान इज्जत मु कहली पर एटा षड्यंत्र पांड्यान निजे बीजेडीटा पूरा पूरी न भांगिले पैसाटा ता पॉकेट को जीव ना से भांगापी बीजेडी को ये चक्रांत पांड्यान निजे कर पांड्यान सब फोटो स्त्री को पठेले फोटो पठाते भेनेजुएला छाड़ी नाइजेरिया जातु इथियोपिया जातु सबुआड़े जातु किसी मना ना बीजेडी समय अनेक जो स्ट्रीट लाइट रे हेराफेरी होता से केलेंकारी गोटे गोटे बर्तन धरा पड़ू स्ट्रीट लाइट रे नहीं बीजेडी इटसेल्फ हेराफेरी पार्टी जेतिक दिन पांड्यान थिले नवीन पट्टनायक को अंधार रखिक ओडिशाटा को लुटि नहीं ये जो 4000 कोटी टंका आसला कौटू आसला किए देला आ कौन पाई देला तार तदंत आज न हो काली हेनी बोल क्या भावुं ये भावुवे जे कहीं आउ किसी कहे ना दिन आस वेट करूँ सब तर्जमा हम सब इनक्वारी हम आप कहते पांड्यान सुनिश्चित भाव जेल जीवे तदंत जेल जीव बोली मुझे केवे कहनी तदंत हम तदंत हेले तो से जदि चोरी कर कौटू रोजगार कर हल धरिकी चाष कर 4000 कोटी टंका रखिथे मु तो जानी मु तो कौन तदंत हो पैसाटा कौटू गला जड़े हल कले तो 4000 कोटी टंका तो पाक आसो जड़े तो कर सामूहिक क्लस्टर स्कीम रे कर
ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତଦନ୍ତ ହେବ ହୁଁ। ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଦୋଷୀ ଥିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଦୋଷୀ ଯିଏ ଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଦୋଷ ଯିଏ କରିବ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ। ସେ ଶାସକ ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିକିରି ଏଇନେ ହଠାତ୍ ମିଶିଯିବ, ସେ ଦୋଷ କରିବ, ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ? ବିଜେପିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ? ନା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି? ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ନିୟମ ରହିବ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ପରା। ସମାନ। ବିଜେପି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶି ଥାଉ କରିବ, ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ କମ୍ ମାଫ କରାହେଉଛି? କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମାଫ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ଧରା ପଡ଼େ? ସବୁ ତ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି 10 କେଜି ସୁନା, 20-50 ଲେଖା ପ୍ଲଟ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ମାଛ ଗଲା। ଏମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ କହିବା କଥା ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେବେ ତ ଆପଣ କେବେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ନେତା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ତ କିଏ ତାକୁ ଧରିବ? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରିବ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖେଇବୁ। ତୁମେ ଦେଖେଇଲେ ତ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିବୁ। ତୁମେ ଖବର ନିଅ, କେଉଁ ନେତାଟା ଚୋରି କଲା, ତୁମେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରୁନ, ତୁମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଜାଉନ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଥର ବାଜିଛି, ଯେମିତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଅନେକ ଥର ବାଜିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ନିଜ ସୀମା ଟପିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖେଇଲେଣି, ଏଆଇର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ଲୋକ ଆଉ ଟିଭି ଖବରକାଗଜକୁ ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଟିଭିରେ ଯେଉଁଟା ବାଜିଲା କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁଟା ଛାପା ହେଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହା ପାଖରେ ବୋମ୍ଟେ ରହିଲା ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲା, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ବି ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଉନି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବି ଭୂମିକା ବି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖରାପ କରୁଛି ବୋଲି କହୁନି, ଭଲ ବି କରୁଛି। ଭଲ ଖରାପ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ବି କରୁଛନ୍ତି।